जय जगन्नाथ बंधु माने आज गोटे नूतन सकाळ और नुआ सकाळ को नहीं कि आपण मानक सामना रे एबे कटक भुवनेश्वर सहर माने जलुथिबो उठुथिबो पडुथिबो काई ना दी सहर ट्विन सिटी दी सहर दुर्गा पूजा फेमस तेणु लोक बाक एना छुट्टी पर्वपर्वाणी छुट्टी हो गला छोट पिला स्कूल छुट्टी लोकंर ऑफिस छुट्टी हो गला लोक धूमधाम किणा किणी बुला बुली एना माती पड़े कहीं दशहरा आसीगला जो 5-6 दिन पूरा लोक बहुत एंजॉय करेंगे लोकंर माने ऑफिस भी छुट्टी है बहुत दिन पर गोटे दशहरा आसी वर्ष को थरे कटक भुवनेश्वर देखिए कि भीड़ कि जाम कि तोरण कि दशहरा माने मुंड खराब आ बहुत भल भी लगे जो 8-10 दिन माँ आसती मेलाणी नहीं कि माने दशहरा भसाणी पर्यंत माने आपण पाद तले लगे एत खुशी गाँ रु पुरपल्ली पर्यंत सबुठे माने से मजा नियारा से मजा अलगा से अनुभूति अलगा अब सेटा कही हबनी समस्त आज मते भुवनेश्वर जीवार अच्छी भुवनेश्वर एथि जीवार अच्छी जे मते सेठू किछि ड्रेस पत्र लुगापटा आनिबार अच्छी जेमती कि मो माँ लुगा मो भौणीर लुगा शाढ़ी आउ मो भाणीजीर ड्रेस पत्र बाबांग पई मो पई भुवनेश्वर किणी आनिया पड़ी अच्छी कहीं दुर्गा पूजा रे दशहरा रे भुवनेश्वर रे भल भल ऑफर लगी थाए तेणु मु आज बाहरी भुवनेश्वर आउ किछि समय पर जीवाई भुवनेश्वर लुगापड़ा किणी आनिया कहीं ना काली हूँ आमर अष्टमी तेणु आमर कलश घरे बाबा आमर कर्ता हंती आम गाँव में दुर्गा कलश बसे दुर्गा पूजा है बाबा आमर कर्ता हंती आमर महांती घर तेणु आमर हूँ बड़ पर्व दशहरा तेणु आम किसी नुआ जिनस पिंधु आउ हस खुशी मजा चले तेणु यही तो जीवन यही तो दुनिया आगुरी मु भुवनेश्वर रोहुतिली जॉब भी करे रोहुतिली मोर देह खराब हो गला जेमती स्पॉन्डिलाइट ये बाहरी की मोर डाहाण हाथ को पारालिसिस धरनेला तेणु डॉक्टर मना कले मते रेस्ट हेवी दरकार आउ गाड़ी ड्राइविंग कम करवा दरकार थंडा को तो अवॉइड टोटाल अवॉइड तेणु से मुझे आ भुवनेश्वर एवं कम जाऊँगी कम पड़े जाऊँगी ना ये घरे बसिक ही कम हो तेणु से माने बहुत दिन पर आज भुवनेश्वर जाऊँगी यही मोर खुशी ना आउ कि ना भुवनेश्वर तो नीतिदिनिया सहर सी आमर आमको भी समस्ते जानती तेणु यहीटा है गोटे रिजन भुवनेश्वर जावा चलतु गाधे पाधे पूरा मन खुशी रे पूरा बोबालिया होगी भारी पड़िया भुवनेश्वर राजधानी टे बुली बालिकी आसवा गाधे पाधे बाहरी पड़ली भुवनेश्वर जर्नी स्टार्ट करवा भुवनेश्वर जर्नी एटा हूँ बर्ती छक छोट बेले आम आगु माँ सहित आसलु मो माँ सहित मो भाई भौणी आम दिज छोट बेले छोट छोट होइतलु छोट बेले आसलु बर्ती छक आम मामू घर यही बाट देकी जीव आटा हूँ बर्ती स्कूल है पाटिणी गाँ जहाँ कहती आम ये आगु गाड़ी ओह्लैबू बस रु यहाँ हूँ बस स्टाण बस रु ओह्लैबू छोट छोट होइतलु बस रु ओह्लैकी मो माँ सहित आम पाटिणी गाँ दे गुआलीपुर जाऊ यहाँ हूँ पाटिणी गाँ यही बाट देकी आम गुआलीपुर जाऊ है यही बाट देकी माने छोट स्मृति सब हजिगला किंतु आज भी मन पड़ी ताजा हो जाऊँगी मैंने यहाँ हूँ ओड़पड़ार एचपी पेट्रोल पंप ओड़पड़ा एचपी पेट्रोल पंप माने आपड़ जदि आपंकर अधिका पैसा होता भूल बसत आप जानी नथिबे ए पेट्रोल पंप रे पेट्रोल पकेक आसवे कहीं ना ए पेट्रोल पंप रे सबुठु अधिका घोटाला हूँ ए पेट्रोल पंप से पेट्रोल पंप रे आपड़ जदि भूल रे पेट्रोल पकई देइछंती ताले आपण जानी नांती ताले सरीगला पाठ माने सेतिपे से पेट्रोल पंप रे प्राय लोक पकांती जो मैंने जानी घर पाख लोक पेट्रोल पकांती आम भावुलु प्रथम भल पेट्रोल पंप किंतु सबुठु माने तेल रे हैरान कर मास्टर हूँ से पेट्रोल पंप ओड़पड़ार रघुनाथपुर बजार उपर गोटे पेट्रोल पंप होती नुआ पेट्रोल पंप सेटा भल आ जयपुर छक सुपारी सेटा आम एरिया भितर रघुनाथपुर जयपुर भितर यहाँ रघुनाथपुर बजार ये रघुनाथपुर स्टार्ट है देखी पारे ये गोटे स्मार्ट खोली स्मार्ट भीड़ मार्केट
এইটা পুରୁଣା সিନେমা হল ସୁଚିତ୍ରା ହଲ୍ ମାନେ ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖି ଆଉଛୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୁଣା ସିନେମା ହଲ୍ ସୁଚିତ୍ରା ହଲ୍। ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆଉଛି ଏ ହଲ୍ଟା ଅଛି। ଚାଲୁଛି କେତେବେଳେ ଚାଲୁନାହିଁ, ଚାଲୁଛି କେତେବେଳେ ଚାଲୁନାହିଁ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଜଗତସିଂହପୁରକୁ ଯିବାକୁ ବାଟ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏବେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ କରିଗଲାଣି, ଡେଭଲପ୍ କରିଗଲାଣି ମାର୍କେଟ, ଆଗ ଭଳି ଆଉ ନାହିଁ। ଏଠି ଆମର ଲୋକାଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଛି, ଆଉ ଥାନା ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଅଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ସମୟ ସେ ଯୁଗ ଥିଲା, ଏବେକା ଯୁଗ ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ତଫାତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ତେଲ ପକେଇ ସାରିଲି ଗାଡ଼ିରେ, 250-300 ଟଙ୍କାର ତେଲ ପକେଇଲି। ଏଇଟା ହେଉଛି ରଘୁନାଥପୁର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ, ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ନୂଆ କିରି ହେଇଛି। ମୁଁ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ବାହାରିଗଲି ଏଥର। ହଁ ଏଇଠି ଆପଣ ପେଟ୍ରୋଲ ଏଠି ଟିକେ ଭଲ ମିଳେ, ଆଉ ମାନେ ଚୋରା ଚପଟ ନାହିଁ, ଆଉ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଠକି। କଣ୍ଟୁଆର ଛକ ଏଇଟା। ଆଉ ତା ଡାହାଣ ପଟେ ରହିଛି କଲରା ବାଙ୍କକୁ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ନାଁ ବି ଶୁଣିଥିବେ, କଲରା ବାଙ୍କ। ଯେଉଁ ଗାଁଟି ଛୋଟ ଗାଁଟିଏ ହେଲେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଆଦର୍ଶ ଗାଁଟି ଭାବରେ ଏବେ ପରିଚିତ। ସେ ଗାଁର ପରିଚୟ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ଗାଁର ପରିଚୟ ଯଦି ଫେରି ପାଇଥାଏ କେବଳ ଇତିରାଣୀ ସାମନ୍ତ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇପଟେ ହେଲା କଲରା ବାଙ୍କ ଯିବାକୁ ବାଟ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଆଜି ପରିଚୟ ପାଇଥାଏ କେବଳ ଇତିରାଣୀ ସାମନ୍ତ ଆଉ ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ପାଇଁ। ଆଉ ସେ ଗାଁର ପରିଚୟ ହଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ସେ ଗାଁ ତ ଗୋଟେ ସୁନାର ଗାଁ, ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଯାହାକୁ କୁହାହେଉଛି। ଆଉ ସେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭାବରେ ପରିଚିତ ହେଇଗଲାଣି, ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ପଚାରିଲେ ବି ସେ କହିଦେବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋନପୁର ସାଇ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିରଟେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୋନପୁର ବଜାର। ଏଇଟା ଜଗତସିଂହପୁର ଯିବାକୁ ବାଟ, ଜଗତସିଂହପୁର ଟାଉନକୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫେମସ୍, କ'ଣ ଲୋକ କହନ୍ତି, ପରିବା ଏଠି ଭଲ ଶସ୍ତାରେ ମିଳେ। ଲୋକ କହନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ମାର୍କେଟ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କେନାଲ ହେଲା। ଏଇଟା ବିରିବାଟି ପାଖରେ କ୍ରସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କେନାଲ ତାଳଦଣ୍ଡା କେନାଲ। ଏଇଟା କଟକରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ଆମେ ବିରିବାଟି ପାଖରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଗଲିଣି। ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ବିରିବାଟି ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଦେଖିପାରୁଛି। ସେପଟେ ବିଶ୍ରାମାଗାରଟା। এটা হচ্ছে ଗତିରାଉତ ପାଟଣା। ହେଉଛି ଆଗରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବିରାଟ ବଡ଼ ହନୁମାନଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିଟେ। ଗତିରାଉତ ପାଟଣାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ହନୁମାନଙ୍କର ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଆଉ ହଜାର ହଜାର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ଆଉ ମାନେ 3000-4000-5000 ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବିରିବାଟି ନଦୀ ବନ୍ଧରୁ କଳସ ଯାତ୍ରା କରିକି ହନୁମାନଙ୍କ ଯାଏଁ ନେଇକି ଆସନ୍ତି।
ଆଉ 2019 ମସିହାରେ ମୁଁ ବର୍ଷେ ଏମିତି ନେଇକି ଯାଇଥିଲି କଳସ ବିରିବାଟିରୁ ହନୁମାନଙ୍କ ଯାଏଁ। ଯାହା ହଉ ମୋର ବି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଶହ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ। ଆଉ ମୋର ଗୋଟେ ମାନସିକ ଥିଲା, ଯାହା ହଉ ମୁଁ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପାଣି ଟିକେ ଢାଳି ପାଇଲି। ଆଉ ମାନସିକ ମୋର ବି ବାବା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଲେ, ହନୁମାନ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ। ଆଉ ଲୋକ ଯେ ଦେଖିଲେ ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍, ପୁରା ରାସ୍ତା ପୁରା ଜାମ୍। କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ହନୁମାନ। ଏଇଠି କଳସ ମୁଁ ବୁଡେଇକି ଏଇଠିକି ଆସିଥିଲି। ରୋଡ ଜାମ୍, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ବାଜା ବାଦ୍ୟ ଦିଏ କି ଘଟ ମୃଦଙ୍ଗ, ମାନେ ସେ ସମୟଟା ଏତେ ମନମୁଗ୍ଧକର, ଆପଣ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଆମ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସେଇ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପୁରୀ ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ, ସେ ସମୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଦାରୁ ବାହାରିଥିଲା ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର, ସେତେବେଳେ ଏଇ ରୋଡ଼ଟା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ଭଲ ସୁନ୍ଦର ରୋଡ଼ଟା, ମାନେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଥିଲା ରସୁଲଗଡ଼ ପାଖେ ପୁରୀ ଯିବା ପାଇଁ, ସେଟା ସବୁବେଳେ ଜାମ୍, ସବୁବେଳେ ଦାରୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ରସୁଲଗଡ଼ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ମୁଁ ଉପର ବାଟେ ଯିବିନି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଉପର ବାଟେ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଣୀବିହାର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିହାର ସାଡ଼େ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ତଳ ବାଟେ ଯିବି, କାହିଁକିନା ମୋତେ ଏସ୍ପ୍ଲାନେଡ୍ ମଲ୍ରୁ ଡ୍ରେସ୍ ହେରିକା କିଣିବାର ଅଛି। ମୁଁ ତଳ ବାଟେ ହିଁ ଆସିବି। ଦେଖିବା ଯେଉଁଠୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ, କଳ୍ପନାର ଗ୍ୟାଲେରିଆ ଅଛି, ସେଠୁ ହଉ ନହେଲେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ହଉ, ଯେଉଁଠି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ମୁଁ କିଣିବି। ତା ମାନେ ଯେ ଶସ୍ତା ଜିନିଷ ନେଇ ପଳେଇବି, ହେଲା, ଭଲ ଜିନିଷ ନେବି। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆସିବି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିଲି, ପିଲାମାନେ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ କି ଭଲ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ ରହୁଥିଲି, ମୋ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଦିନଠୁ, ସ୍ପଣ୍ଡିଲାଇଟ୍ ବାହାରି ପାରାଲିସିସ୍ ଧରିଲା ଦିନଠୁ ମୋତେ ଡକ୍ଟର ଫୁଲ୍ ରେଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭୋକ ଜବର କଲାଣି, ତେଣୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗୋଟେ ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ।
मटन मिलते ऑर्डर कली खाଇବା टेस्ट खाଇବା मटन सरीगला खाइबाटा भल लगे टेस्टी होता मुझे एक्सपेक्टेड कर बाहर जावा तोरण देखिए बमिकाल तोरण बढ़िया लगे तोरणटा देखिपे एसप्लेनेड मॉल है मैं बाहर घर टाइम आसिक 3:30 4टा बाजिब रसूलगढ़ दुर्गा मंडप देखिपे वर्ष मस्त मुझे पलि आसली बुलायापी रसूलगढ़ मंडप कालठू माँ पूजा पाइबे काली अष्टमी केते सुंदर है कलाकृति कारुकार्य देखिपे परिवेश पूरा माहौल पूरा अलग प्रकार गुपचुप गाड़ी এটা হচ্ছে রসুলগড় ওভারব্রিজ তা সাইড্রে এইটা এইভাবে পারাদ্বীপ বিশ্বকর্মারে এইভাবে তোରଣ হয়েছিল মু আপনার গোটে ফটো পঠাইবি দেখেবি এইভাবে পারাদ্বীপ বিশ্বকর্মারে এইভাবে গোটে তোରଣ হয়েছিল ये हूँ पहाड़ रसगोला फेमस आम एपटे आसिया रिजिन है ओपी लिंक रोड रु पूरा ओपी पर्यटन एते भिड़ जे ऊपर पटे तल पटे पूरा भिड़ आम लिंक रोड पाखु खपुरिया पूरा भितर पशि आइलु पूरा नुआ बजार में बाहरी कौन कर किसी उपाय नहीं ये जो गाड़े बस स्ट्राइक साढ़े गाड़ी जाम साढ़े दशहरा सकाशे पूरा सकाशे पूरा जाम बाध्य आम अलग रूट्रे आसू दरखापाटଣା पूजा कमिटी देखिपे सुंदर सुंदर आज आम माँ पाखे कलश बसला कलश घरे ये सब लेखनी बसी माँ पाखे बाबा घरे पहुँची गली फाइनाली भुवनेश्वर बहुत टायर्ड हो मो ब्लॉग को ये रखुची आपण मैंने एंजॉय करथिबे निश्चय मो ब्लॉग देखी थैंक यू धन्यवाद जय जगन्नाथ।